उत्तप्त टावांग सीमांत नमस्कार अपनी चाই আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী সীমান্তত উত্তেজনা এতিয়া অব্যাহত আছে ভাৰত চীন সীমান্তৰ অৰুণাচলত টাৱাঙত নিয়োজিত হৈ থকা ভাৰতীয় সেনাৰ নিয়মীয়া টহলৰ সময়তে চীনা সৈন্যৰ সৈতে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যসভাত বিবৃতি প্ৰদান কৰিছে राजनाथ सिंह আগবঢ়াইছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट बालू जी प्लीज, अधीर रंजन जी एक मिनट प्लीज। बालू जी प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट अधीर रंजन जी एक मिनट अधीर रंजन जी एक मिनट मिस्टर सुरेश प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ, जो निपटम कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार बलियान। Permission, I rise to lay the paper listed against my name at serial number 4 in 2 days. Revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या पर मेरे 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी और मंत्रियों को बताया करो कि कभी भी जब सभा पटल पर रखने वाले या तो उपस्थित है आपको अधिकृत करके जाएं। जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर
मेरे साथी कैलाश चौधरी जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में मंत्री हैं, उनके नाम के आगे जो दस्तावेज अंकित हैं, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आइटम नंबर 7 तो मैंने अभी पुट 6 बोला था आपने, 7 भी बोल दो आप ही। ठीक है, नहीं अब 7 बोला है मैंने, 6 अब बोलता हूँ मैं। जो हमारे शोभा जो मंत्री हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की, उनके नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है क्रम संख्या 6 पर, उनको सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 8 श्री ए नारायण स्वामी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I lay the paper mentioned against my name. আৰু এয়া আমি সদনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালো। সদনতো যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বিবৃতি দাঙি ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো। এয়া আমি দেখুৱাইছো সীমান্তৰ দৃশ্য, কেনেদৰে প্ৰায় এই সীমান্তত দুয়ো দেশৰ সেনাৰ মাজত সংঘাত সংঘটিত হৈ আহিছে। 2020 চনৰ 15 জুনত এক ৰক্তক্ষয়ী সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল গালৱানত, লাডাখৰ গালৱানত সংঘটিত হৈছিল সেই ৰক্তক্ষয়ী সংঘৰ্ষ, য'ত 20 জনকৈ ভাৰতীয় সেনা জোৱান নিহত হৈছিল, আহত হৈছিল। আৰু তেনেদৰে পুনৰাবৃত্তি ঘটিল এই ঘটনাৰ। এইবাৰ ভাৰত চীন সীমান্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ভাৰতীয় টহলদাৰী সেনা জোৱানৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল চীনা সৈন্য। পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ প্ৰায় 6 শতাধিক সৈন্যই ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে। ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিছে, ভাৰতৰ ভূমিত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি আহিছে দলে বলে চীনা সৈন্যই। টহলদাৰী ভাৰতীয় সেনাই বাধা প্ৰদান কৰিছিল। এই বাধা প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতীয় সেনা জোৱানক, আৰু তাৰ পিছতে ভাৰতীয় সেনা জোৱানে সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদান কৰে। দুই পক্ষৰ প্ৰচণ্ড সংঘাতত কেইবাজনো সেনা জোৱান আহত হৈছে। দুই পক্ষৰ সেনা জোৱান আহত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, আহত সেনা জোৱানসকলক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। এক লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰলৰ বিবাদিত অঞ্চলত উপস্থিত থকা চীনা সৈন্যই টহলক লৈ আপত্তি দৰ্শাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তেই এই সংঘাতৰ সূত্ৰপাত ঘটে। प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली
वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने উৰুকালৈ প্ৰায় এতিয়াও 1.5 মাহ বাকী, কিন্তু আজি মোৰ পলিটিকেল পাকঘৰৰ যদি পৰিৱেশ দেখে, বিশেষকৈ যদি যিসমূহ ইয়াত প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে সেইখিনি দেখিলে কিন্তু মনত এটা উৰুকা মাঘ বিহু এটা ভাৱ আহিবই। হয়, আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পলিটিকেল পাকঘৰ, আৰু আজি পলিটিকেল পাকঘৰৰ অতিথি লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা। স্বাগতম। আপোনাৰ পাকঘৰ মোৰ শ্ব' হয়, আৰু আচলতে এইটোৱে ফৰ্মেট শ্ব'ৰ। मैं आगते कहूँ जे आजी हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया था? इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद। फेस ऑफ হয় মই আগতেও কৈছো, তেওঁলোকে আমাৰ ট্ৰুপছৰ ইটো সিটো হয়, তাৰপা মেকানিজম এটা আছে গুচি যায়গে, কিন্তু এইবাৰ নাম্বাৰটো বহুত বেছি 300 কোৱাটো মই অলপ বেলেগ সন্দেহৰ দৃষ্টি চাইছো। তারপর এনেকুৱা নৰ্মাল ফেস অফ নহয় কি আহি গ'ল আৰু এইটো কিবা অকুপাই কৰি কিবা এটা তেওঁলোকৰ প্লেনিং আছে বুলি মই ভাবো। আৰু এটা কথা মই লাষ্টত কৈছো, আপোনালোকে জানে চীনে আমাৰ ইনচাৰ্জেন্সিক সহায় কৰিছিলে, আগতেও কৰিছিলে, বহুত আগতে কৈছিলে, তাৰপা বহুত আমাৰ মানুহ ইনচাৰ্জেন্ট তাত ট্ৰেইনিং হৈছিলে, তাত ছাপোৰ্ট পাইছিলে। এতিয়াও বহুতৰ কেম্প আছে, ৰুলি এনেকুৱা সৰু সৰু চাইনিজ বৰ্ডাৰত আছে। এইটো তেওঁলোকে হয়তো চেষ্টা কৰিব বিচাৰিব, কিন্তু যেহেতু আমাৰ ইনচাৰ্জেন্স বা আমাৰ উগ্ৰবাদীৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন মানে কি পিছ টক চলি আছে, আৰু এতিয়া আমাৰ উগ্ৰবাদীয়ে কৈছে টেৰৰিজিমে কাম নিদিয়ে,
চাইনা খুব বিশেষ সফল হোৱা নাই আৰু এটা লাষ্টত কথা কওঁ যুদ্ধ হওক বা নহওক ইনফৰমেশ্যন কালেকশ্যন যিটো হয় সেইটো অনগয়িং প্ৰচেছ তাহাঁতে আমাৰ যিমান পাৰে খবৰ কালেক্ট কৰিব খবৰ কাপা কালেক্ট কৰিব আমাৰ ইয়াৰ কোনোবা চ'ৰ্চ কালেক্ট কৰিব বা এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপৰ পৰা কৰিব বা থ্ৰু পাকিস্তানৰ থ্ৰু দি কালেক্ট কৰিব বা বাংলাদেশৰ দি কালেক্ট কৰিব আমিও তেওঁলোকৰ কালেকশ্যন এনেকুৱা কৰিবই লাগিব কাৰণ আমি কি কৰিব কি নাজানিলে এইটো এটা খবৰ আমি যদি আমাৰ চ'ৰ্চে ক'লেহেঁতেন বা জানিলোহেঁতেন আমাৰ ভাল হ'লহেঁতেন হয়তো কৈছে আমি নাজানো নহ'লে ইমান সোনকালে ৰিয়েক্ট কেনেকৈ কৰিছে ৰাতি গম পাই লগে লগে ৰিয়েক্ট কৰিছে নহয় জানো এইটো খুব ডাঙৰ ভাল কাম কৰিছে আমাৰ আৰ্মিয়ে মই সেইটো কৈছোঁ সেইকাৰণে আমি এলাৰ্টটো 200% হ'ব লাগিব মইতো চীন বা লগতে পাকিস্তানক মই একেবাৰে বিশ্বাস নকৰোঁ কথা আমি দেখি আছোঁ কেনেকৈ আমি আমাৰ ভাল ভাৱতাটো দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে মিছ ইউজ কৰি আছে अतिक्रमण उससे वजह से नहीं है अतिक्रमण का वो जो विषय होता है आज मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आज भारत बहुत ताकतवर देश है बहुत बड़ा नेतृत्व जिसके पास सोच भी है समझ भी है जिसके पास विजन भी है আৰু ইফালে ভাৰত চীন সীমান্তৰ অৰুণাচলত টাৱাঙত চীনা সৈন্যৰ প্ৰহাৰত আহত ভাৰতীয় সেনাৰ 10 গৰাকী জোৱানক বশিষ্ঠৰ 151 বেজ হাস্পতাললৈ অনা হৈছে আহত সেনা জোৱানক চিকিৎসাধীন কৰা হৈছে বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ 151 বেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইয়াৰে কেইবাজনৰ সেনাৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে কাৰণ দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘাতৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল লাডাখৰ পিছত পুনৰ আন এক ৰক্তক্ষয়ী সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছে এইবাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰত চীনৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰতীয় তহলদাৰী স্থানলৈ সোমাই আহিছিল চীনা সৈন্য আৰু তাতে বাধা প্ৰদান কৰিছিল ভাৰতীয় সেনাই আৰু তাৰ পিছতে দুই পক্ষৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত ঘটে দুই পক্ষৰ মাজত এই সংঘাতত দুই পক্ষৰ সেনা জোৱান আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে চীনা সৈন্যক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ভাৰতীয় সেনা বাহিনীয়ে আৰু চীনা সৈন্যৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা 10 গৰাকী সেনা জোৱানক বৰ্তমান মহানগৰীৰ আৰ্মি হাস্পতালত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰে কেইবাজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলিও জানিব পৰা হৈছে আগবঢ়াম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট অৰুণাচলৰ ইয়াছিঙত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে 9 ডিচেম্বৰত য'ত হতাহতি হৈছিলে সেনা জোৱানৰ লগত আৰু ইতিমধ্যে সামৰিক বাহিনীৰ লোকসকলক মোৰ পিছফালে থকা বশিষ্ঠস্থিত 151 নং হস্পিটেল ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু 10 ডিচেম্বৰত এই স্থান ভৰ্তি কৰা হৈছে আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ অৰুণাচলৰ ইয়াছিঙত যি তেখেতসকলৰ মাজত হতাহতি হৈছিলে চীনা সৈন্য আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সৈন্যৰ মাজত তাৰে পিছত আক্ৰমণ প্ৰতিক্ৰমণৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যদিও তাতে অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই কিন্তু হতাহতি হৈছিলে হাতেৰে মাৰপিট হৈছিলে যাৰ ফলত ইতিমধ্যে কেইবাজনৰ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বশিষ্ঠত থকা হস্পিটেলত 10 ডিচেম্বৰত 3খন বিশেষ হেলিকপ্টাৰ যোগেৰে আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ বিশেষ হেলিকপ্টাৰ যোগে অনা হৈছিলে আৰু যি সূত্ৰই কৈছে যে 6জনৰ পৰা 9জনকৈ লোক ইতিমধ্যে বশিষ্ঠৰ এই স্থানত ৰখা হৈছে বশিষ্ঠৰ মোৰ পিছফালে থকা 151 আৰ্মি হস্পিটেলত আৰু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে চীনে যদি চোৱা যায় প্ৰত্যেকবাৰে আচলতে 2020 চনৰে পৰা আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে যে তেখেতসকলে ভূমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমি নিজৰ নামত কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে উঠি পৰি লাগিছে সেয়া লাগিলে 2020 চনত যদি আমি লাডাখৰ কথা কওঁ আৰু 2021 চনৰ যদি আমি আন এটা ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ সেয়া লাগিলে হিমাচল প্ৰদেশেই হওক বা উত্তৰ প্ৰদেশেই হওক বা উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰত্যেকবাৰে তেখেতসকলে নিজৰ ভূমি লোৱাত তেখেতসকলে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হওক বা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে হওক বা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বা এই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কি ধৰণৰ ভূমিকা লয় আগবাঢ়ি যায় এই গোটেই কথাখিনিত সেয়া কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন বা ডাঙৰ এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষাৰত হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে অস্ত্ৰৰে কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ হোৱা নাই হতাহতি হৈছিলে হাতেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে যাৰ ফলত 30জনতকৈ অধিক লোক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি আমাৰ তথ্য আহি পৰিছে আৰু বশিষ্ঠস্থিত আৰ্মি হস্পিটেল 151 নং হস্পিটেলত ইতিমধ্যে কেইবাজনকৈ ইয়াতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিলে 9 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিলে অৰুণাচলৰ ইয়াছিং স্থানত আৰু তেখেতসকলে অধিগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু প্ৰৱেশত বাধা দিয়া সময়তে হতাহতি হৈছিলে যাৰ ফলত ইতিমধ্যে 30জনতকৈ অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু চীনৰো কিন্তু বহু সংখ্যক সৈনিক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি খবৰ লাভ কৰা গৈছে আৰু এই গোটেই ঘটনাখিনি যদি চোৱা যায় এই মুহূৰ্তত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে হওক বা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে হওক বা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া কি ধৰণে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে বা কি ধৰণে এই মীমাংসা আগুৱাই নিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰ